السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على لي chaussures de sécurité isolantes. هاد لي chaussures de sécurité isolantes تعتبر حتى هي من les équipements de protection individuelle spécifique. هنا c'est un équipement كما كتشوفوا de protection individuelle, dispositif de protection et appareil pour travailler sur des pièces sous tension كتوصل حتى 1000 فولت. دونك هذا هو او هادو هما لي chaussures isolantes. Donc les chaussures en cuir كما كتشوفوا dont seules les semelles offrent une protection contre les voltages. يعني الجهد ديال الضوء، الفولتاج ديال الضوء. Donc les chaussures en cuir dont seules les semelles يعني كما كتشوفوا هاد لي سيميل هادو offre une protection كتوفر واحد الحماية contre le voltage élevé. هاد الفولتاج كيفاش داير؟ هاد الجهد ديال الضوء طالع بزاف، يعني peuvent impliquer des risques importants لمن pour les personnes qui les portent، يعني بالنسبة للناس اللي كيلبسوهم. Donc كما قلنا هادو ce sont des chaussures de sécurité spécifiques pour les électriciens. إذن pourquoi une chaussure de sécurité spécifique aux électriciens؟ علاش هاد les chaussures de sécurité خاصين بسبب الناس ديال الكهربائيين أو les électriciens. Donc la chaussure de sécurité est bien connue dans la liste des EPI، يعني معروفين هاد les chaussures de sécurité معروفين يعني في la liste des équipements de protection individuelle sur les chantiers. Donc pourquoi apporter la précision vis-à-vis à la profession d'électricien؟ لماذا يعني التحقيق أو الدقة بالضبط للمهنة الكهربائية؟ Donc هنا ceci c'est exposé à un risque supplémentaire، يعني كيتعرض لواحد الريسك supplémentaire، يعني واحد الخطر زائد par rapport aux autres professions. يعني بالنسبة للمهن الأخرى هذا كيلبسوه، دونك راه كاين واحد الخطر زائد على الآخرين. دونك هنايا par rapport aux autres professions le risque مثلا électrique et plus particulièrement électrisation، يعني وخاصة الكهرباء هذه يعني الضربة ديال الضوء. Donc peut-être que vous êtes sensibilisé à ce risque، peut-être que يعني مسنسيبيليزي، يعني متحسس عندك تحسيس في هاد الأمور هذه وتوعية. Par contre savez-vous en quoi des chaussures de sécurité peuvent éliminer ce danger lié à l'électricité؟ Donc من ناحية أخرى واش كتعرف أحدية السلامة التي يمكنها القضاء على هذا الخطر المتعلق بالكهرباء؟ دونك هادو كما قلنا ce sont plutôt des chaussures de sécurité bien spécifiques pour les électriciens qui jouent un grand rôle dans la protection ديالهم. Donc هنا بالنسبة les électriciens، bien tous les électriciens qui travaillent au sein des usines normalement doivent porter cet équipement
باسكو جو ان تري غرون في السونتي ديالهم. دونك هنا لا سوسيتي doit fournir aux électriciens هاد لي زيكيبمون دو بروتيكسيون سبيسيفيك باش تحافظ لهم على الحياة ديالهم. دونك هذا بالنسبة لي شوسيور دو سيكوريتي. غادي نتكلم على دوطخ اي بي ان شاء الله دو باز او بيان نورمو، وغادي نتكلم على لي زو بي اخرين عاوتاني سبيسيفيك. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني اي لايك باش توصلكم الجديد في هاد لو دومين هذا. وشكرا.